Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Adda kumakada kayo iti grasya na puting Jesucristo. Ken tayo ti Diyos nga matayo, ken ti panakairan ti Espiritu Santo. Kasta ko amin kanya. Ti Diyos ayat, ket isu tinisangsangen nga wagas, pinagkaisa na kayo ti ayat, Ryan ken Kazel. Ngem siwawaya kayo amang parukbos iti dayto nga ayat, wenno mangipalubos a malaylay ket matay. Tulungan na kay ti Apo amang bangon ti masakbayan, dayta nga ayat, no aramiden yu ti akemyo, no tungpalen yu dagiti kariyo ang mga ayat ken mangdayaw iti maysa ken maysa. Idirigat wenno namoay, iti kinapanglaw wenno kinawaknang, iti sakit wenno salunat, iti pagimbagan wenno pagdaksan, iti dayta nga tulag ngayon kayo ita pasingkedan. Ibuyog yu dayto dinindaklan nga tulag, arambakan tayo, iti tunggal maysa. Tapno garud may kariti makipagrambak ti dayti nadaeg nga padaya. Bigbigen tayo manay basbasol tayo, ket si papakumbaba tayo nga dumawat ti kaasi, ken pamakawan ti Apo. Si papakumbaba tayo nga agkuna, agkonpesarak iti Diyos ang manakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basul ko. Isong agpakpakasiya ken Santa Maria ganay na ganit. Kadagiti amin ang Heles Santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasid ako kumati Apo tayo Diyos. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, pakawanin na nibas basol tayo, ket ipa natin tibiyag ngagnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi nga Diyos, denggem ka daytoy nga panangidaw-dawat mi, kada Ryan ken Kazel, itangal daw imayda, tapnog kalaysada ti sidong ti sakramento ti panagasawa. Papigsaem ka ti pamati daken ka, ken ti pay met panagtinalekda, ket babaen dagitoy nga gasawa, bendisyonam kumati iglesyam, ket umadu dagitanak iti Diyos. Gapu ken Jesucristo nga anak mo ket Diyos, isu makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos kaganayon nga wantinggana. Amen. First reading. Dahito yung may basa na adaw iti libro ni Tobias. Iti isudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana iti asawa na. Bumangon ka, patgek nga asawa. Agkararagta ti Apo iti panangasina ket ilisina ta ti peggad. Bimangon ni Sara ket nakararagda iti panalaknib ti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, maikari ay maitanok ka. Madaydayaw kuma tinagan mo, iti agnanayon nga awaning gana, iti imatang ti amin aparswam, iti langit ken ditoy daga. Pinaraswam ni Adan, ket inted mo ken kuana ni Eva, nga asawa na, nga agpaay akatulungan ken kabadang na. Nagtaod ti puli ti tao kadakwada. Takinunam, saan anasayaat iti lalaki nga isisuna. Mga ramidak iti kadwana akaarngina. Apo pinilik ni Sara gapo iti natakneng apanggep, saan agapo iti derrep. Kasyan na kami kuma, ket ipalubos mo, nga agbiag kami aging gana iti kinalakay ken kinabaket mi. Sangsang kamaysada kinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa kalpasan iti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo ni Diyos. Salmo responsorio, ti sungbat, ti kaasi ti Apo, punwen toy daga. Di kaasi ti Apo, punwen na ti daga.
Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na. When naragsak dagiti pinili na nga agpaay kenkwana. Sungbat. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng kenkwana. When salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbaliw nga ayat na. Sungbat. Isaad tayo iti Apo tinamnama tayo. Isu ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapo kenkwana. Agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Sungbat. Tiya po at dakuma kada kayo. Dahil di sumaganad na daw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kada itadalan na, daytoy tibilin ko, agiinayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan ngayat ng ipakita ti maysa nga tao, isut pa nang ipaay na ti biyag na, para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko, nutong palen yu tibilin ko. Saanen nga dipen ti panangawag ko kada kayo, tas saan nga mo ti adipen, ti araramiden ti apuna. Nge mawagan kayo ti gagayem, ta impakamuk kada kayo, ti amin nga nangeg ko kinamak. Saan nga da kayo tinangpili kanyak, no diket siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ket agbunga tiyado, ket manayon kuma ti bungayo. Iti kasta ited ti ama kada kayo, ti anyaman nga dawatin yu kenkwana, itinagan ko. Daytoy nga rod tibilin ko kada kayo, agiinayat kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. At daman tinabasak nga istorya, may papan ti may isang agasawa. Gapuen ta agrairan tagkabaruan nga wagas ti komunikasyon tagda mga tiyempo, nang nangruna ko na tayo ti cellphone. May isangal daw kano, binilin dahito nga ina ti ubing, nga tawagan na ni Amana. Ito'y tatang ti ubing. Agsipot saan nga mo, dito ina, no kasanong aramaten dahito nga cellphone, ken may isapay kayat na kasarita kuma, dahito yung asawa na, tad dati importante nga kayat nang ibaga. Tinungpal nga ro, dahito ang anak na, dahito nga bilin ti inana. Ket ko na di anak na, nanang ko na, tawtawagak ni tatang, at damit si mungbat nga babae. Ket kasunay ti rurod dahito nga ina, ket kun kuna na ti uneg na, insukat naksamet nila kay kon. At dan sa babae dahito yung asawa kon. Ket ilisan mabayag kakapsat, nagawid dahito ang asawa na, ket gaputi selos na kinunana dahito babae ng asawa na, dinamag na kinalakay na. At da babaim niya, umamin kan kunan. Ket kuna dahito yung lakay na, awan ti babaik bakit niya? Sikalaeng iti babae ti biyag ko. Ket ipapilit lat takabsat, dahito'y babae nga asawa. Isut ga po nga dinamag dahito nga lalaki, kenti dahito ang asawa ng babae. Apay pagkunamit aya nga dati babae. Ket kinuna dahito ang babae nga asawa, ket idi pinatawagan ka kenti anak mo, at da kanumat simong bat nga babae. Isut nga po nga di kaglibaken kunana, buking kan. Ket nagsidaw dahito nga lalaki ti bagbaga dahito asawa na, isut ga po nga dinamag namanin. Ket anya kanong arod, ti kuna ti dahito babae ti cellphone. Kunana kanong ket, the subscriber cannot be reached. Please try again later.
Boses gayam nga recorded voice gayam. Idinangig ti dayta anak na. Apay nga daytoy kakabsat iti panangrugik. Han nga istorya daytoy apo ni Ryan ken ni Hazel. No diket di no muyo ti love story ni Ryan ken Hazel nang rugi ti social media. Siguro dagiti makamamu kadakwada amuyo. That's how powerful the social media is. Tay di dinamag ko ni Ryan, man na mo ni Hazel. Kung kasano kay nga nagamam mo kini Hazel. Ket kuna apo nagbiro kak lang di jay Facebook. Ket rimwarmet ni Hazel. Napintasan nak kini Hazel kunana. So nga in-add a friend ko. Ket nag-confirmet kakabsat ni Hazel. Until such time, inawis ng mapandag lunch. Malagip sa ni Hazel, kidag. Nya sindayo idi. Ket idinawis na nga nag-lunch, nagpakada ni Ryan. Dahito iti tiyansahon, nagpakada ko nana. Mabalin ka di nga armen ka ko nana. Ket after 3 months nga panag-ararem na, 6 months, and eventually, sinagot met ni Hazel. Ket August of last year, disakbay ti birthday ni Hazel, nag-propose met ni Ryan. So after 6 years and 5 months, di simple nga add a friend, nagbalin meten nga lovers forever. So nga kadagiti birbirok apo, agdamag kayo no kasano pamayan nyo kini Ryan. No adda nga tabalikas nga kuno entay nga misused, overused ken abused. Isu daytoy iti pagsasao nga love wenno ayat. Takanayon nga mangmangigan ti kakabsat ti uray sa dinuman ken kuna entayo nga marikna tayo daytoy nga ayat ti kaunggan tayo. Tunggal may sa katao adda ti gaway na nga mangayat. Gapwenta ti tunggal may sa katao adda ti puso na. It is our nature as human being to love and be loved. Awan pa'y tinangigak nga tao nga nagkuna, please don't love me. Agsipot at itunggal may sa katatay kakapsat, ket na parswa gaputayat niya po Diyos. Mabalin nga kunain tayo nga ti Diyos ket ti ayat, ket ti ayat, ket isu ni Apo Diyos. Nangyigan tayo ti Banghelyo nga kinuna na po Jesus. Daytoy ti bilin ko, agiin nayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Daytoy man tinisang sa ngayon nga bilin ni Jesus kada tayo amin. Ket mabalin nga kun ekmet daytoy, iti bilin ko, kada kayo Ryan ken Hazel. Agiin nayat kayo. Love one another. Tawan kay kumati daytoy nga kanito ken gundaway. No awan ti rikna wenno ti ayat nga nariknayo ti tunggal maysa. No malagip yu kunak di interview. Uray no nag-add a friend ni Ryan, no san met kayat ni Hazel na in-confirm. Awam met lang niya. When uray in-confirm na, no san namat nga sinungsungbatan dagiti messages na. Ket awan met niya. Isud ga po na, you are in love with one another. It is love why you came here today and no other else.
Nga ti daytoy nariknayo nga ayat, ket kayat yu nga pasingkedan. Babaen ti panagkalaysayo ti simbaan. Ket no kunayo, ngay ayaten yu, iti kaabay yu. Iti daytoy nga sangwanan ti altar. Saan laing nga ti ayatem ket dagiti naimbag nga daken kuana. No di pay ket di, iraman yu nga ayaten dagiti saan nga nasiyaat akababalin ti tunggal maysa. Dagiti pagkurangan ti tunggal maysa. Dagiti pagkapsutan ti tunggal maysa. You complement with each other. Takasta ti ayat, kasta ti tao nga gayayat, tikon ko na tayo nga unconditional love. Ti ayat kakabsat laglagi penyo, there is no ifs and buts. Takas ko na nga ti may isa nga kanta, minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Importante na dati maudi niya kunana. Minahal kita sa taglay mong pambihira. At dati nakita yo iti tunggal maysa nga pambihira. Nga saan yo nga nakita kadagiti dumapay sampol ko man ni Kaisel. Anda nga nakita no siya sino man nga lalaki da ito nga tinakita na kinirayan. Kastamet kinirayan niya. At dati nakita nga ni sangsangayan nga ugali ni Kaisel nga saan mo nakikita kadagiti dumapay nga babae. Ti ayat saan lang external attraction. Tako na tayo kat no external when no physical laeng bumakit lumakay ti maysa nga tao. Agkuribet-bet ton dagiti nga kudkudil. Isut ga po nagarod nga ikariyo ti daytoy nga aldaw. Ayaten yu ti tunggal maysa in sickness or in health, in richer or in poorer, till death do us part. Uray no bumakit lumakay kayo. Uray no sabalin tilangayon ton. Uray no punguraw amin nga buok yo. Han nga agbaliw kuma iti daytang ayat nga nariknayo. Kastoy met kakabsat ti ladawan nga ayat ni Jesus ti simbaan. Iti unconditional love nga ipaay ni Jesus amasarakan tayo tunggal rambakan tayo tinasantuan nga misa. Tababaen daytoy nga panangrambak tayo itultuloy tayo nga rod ti iglesia nga binangon niya po Jesus. Takino na napay ti Ebanghelyo, dinutukan kayo amapan ketagbunga ti ado, ket manayon kuma ti bungayo. Iti apostolic exhortation kakabsat wenno surat ni Santo Papa Francisco nga napaulwan Amoris Laetitia. Kinunana ti mo nga balikas na. The joy of love experienced by families is also the joy of the church. Talaglagi pente kakabsat, datayo ket simbaan, datayo ti sibibiyag nga simbaan. When kakabsat, iti dayto yung agdama nga tiyempo, adu dagi pakasuutan ti pamilya. Adu dagi ti mangrakrak ti familia, ket dayto iti karit kada kayo, Ryan ken Hazel, kasrugyanan yu ti biyagan asawaan. This is an invitation to Christian families to value the gifts of marriage and the family, and to persevere in a love is strengthened by the virtues of generosity, commitment, fidelity, and patience. Ket inayon na pa'y iti dayta nga surat ni Santo Papa Francisco. The marital union is thus evoked not only in its sexual and corporal dimension, but also in its voluntary self-giving in love.
Ket ti bunga daytoy nga panagmaymaysayo, ket ti kunkunatayo. The two become one flesh, both physically and in the union of their hearts and lives, and eventually in a child who will share not only genetically but also spiritually in the flesh of both parents. Ket pasingketan daytoy kakabsat ti libro ti Genesis nga kinunana. Daytoy ti gapuna nga panawan ti lalaki dagiti nagannak kenkuana. Ket agtipon da ti asawa na. Ket agbalindan amay maysa. Isut gapuna Ryan ken Kazel saanen nga duwa nudiket di may maysa human iti puso yo. Agmay maysa human ti arapaapyo. Agmay maysa human ti turong ken panggep ti biagyo. Ket iti daytoy nga panagmaymaysayo, diyo kumaliplipatan ti Diyos nga ibiyang iti dayta nga biagyo nga nasawaan. God must be the center of your married life. Isu kumategbalin nga sentro ti panagbiagyo. Talaglagi penyo nga kanayon. Nuadda ni Apo Diyos, iti sentro ti panagbiagyo. Amin nga problema yo, ket masulbaran. Tanoda kay laeng nubukbuko yu laeng nga kabailan, Ryan ken Kazel, marigatan kayo. Isut ga po na ikagumaan yu, ngagbiag ti sidong ni Apo Diyos. Ken laglagi penyo daytoy. Bangunen yu ti pamilyayo, segun ti panursuro, ken pagayatan ni Apo Diyos. Ryan and Kazel, B. Joseph and Mary. Congratulations and best wishes kada kayo. May God bless your married life from now on until the death do you part.